Congrats, company! Ito wala ito. Ibukan kin. Ato bang diri nga? Bika. Ato bang diba na? Bukan kin na. Ana. Isa lang unya. Dito lang katindog sa dara. Oh, asa na yung splits mo? Nag-splits ka. Di man may sleeping! Sakit pa na akong itlog, eh! May egg scrap! Ang payo mo sa yan. Deng deng. Deng, 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 Ako nagkanta pa. Ay ano rin. 5, 6, 7 and I am what I am. I have my own special creation. Abi na. So come take a look. Give me the hook of the ovation. Kaya ginasampagi ko ano. Salamat. It's my world that I want to have a little pride in. My world. It's I'm the not sure. place I have to hide and not like a gem. Do you can sing? May tutol ba? Lagot This is my boobs! yung kilin nyo dito lagot. Ito ko. Nadia, introduce yourself. Good evening, everybody. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Michael Labastingil, Bisang Asa, Utah, representing Bulbulan, Ulukan City. Mabuhay! Dati Susan na nakasabot. Ikaw rin nakasabot eh. Mag-i-miss ka na? Ito mo may... Buhaton, oy. Talikod na lang kayo, man. Mama. Tumbling-tumbling. Ah, sakit akong tiyan ay. Kill it real. Makin ko real. Abre, di ba makakasayaw ka rin? Siyempre, sayaw. Bebe? Kagala sa imong brand. Juan mo kunin mo buang dito yo. Gago dito ba? Iris na nga. Buang Juan mo kunin mo. Gibidyoan ni Marvin. Ay, talaga? Juan ko niya dito, wag kabantay. Oh, sige lang. Baron. Save mo nang. Murag dako gamay di ay.